जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज 13/9/2024 शुक्रवार। आसतु जानिबा आजिर नाटक केउ यात्रा पार्टी केउठी। वेलकम माय चैनल आम यात्रा परंपरा। मो वीडियो भल लगे मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। राजधानी अपेरा षष्ठ कैंप प्रथम रजनी स्थान कमंग चौद्वार कटक। आजिर नाटक कहानी कहिब बाड़ुओ पाणी। यात्रा श्री विश्व दरबार एकादश कैंप प्रथम रजनी स्थान मल्लीपसी पाटणा केन्दुझर। आजिर नाटक कहिबाकु लाज शुणिले पाप। यात्रा स्वप्न महल दशम कैंप प्रथम रजनी स्थान कोईडा सुंदरगढ़ कोईडा सुंदरगढ़। आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। कलिंग गणनाट्य नवम कैंप प्रथम रजनी स्थान धानमंडल चंडीखोल धानमंडल चंडीखोल। आजिर नाटक कांदेनारे बाइया मन। अपेरा सूर्य मंदिर नवम कैंप प्रथम रजनी स्थान सुंदरपदा भुवनेश्वर सुंदरपदा भुवनेश्वर। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा दुर्गा मंदिर दशम कैंप तृतीय रजनी स्थान पेड़ीपथर अनुगुल पेड़ीपथर अनुगुल। आजिर नाटक कांदेना लुह सरीजीव। ओम श्री बाघाजतनी लोकनाट्य द्वितीय कैंप चतुर्थ रजनी स्थान कंकड़ाहाड़ कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक कंदेई मारुछि उपरवाला। कोणार्क गणनाट्य एकादश कैंप पंचम रजनी स्थान राज आगलपुर बलांगीर। आजिर नाटक सेई गोटिए भूल पाई। यात्रा रंगमहल एकादश कैंप चतुर्थ रजनी स्थान अइलासारी डुंगुरपाली सोनपुर। आजिर नाटक दुख भूलीजीवी तो मुह चाही। यात्रा स्वर्णमहल दशम कैंप तृतीय रजनी स्थान बीटीएम झारसुगुड़ा बीटीएम झारसुगुड़ा। आजिर नाटक केते दुख देबु देरे कालिया। अशोक सम्राट द्वादश कैंप द्वितीय रजनी स्थान सेक्टर 13 राउरकेला सेक्टर 13 राउरकेला। आजिर नाटक कई कई कांदे कनक गोरी। गौरी गणनाट्य दशम कैंप द्वितीय रजनी स्थान थेलकुली भूषण ढेंकानाल। आजिर नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। तुलसी गणनाट्य एकादश कैंप द्वितीय रजनी जटणी खोर्धा स्थान जटणी खोर्धा। आजिर नाटक सुंदरी संगीता सपन साथी। यात्रा रंग तरंग द्वितीय कैंप तृतीय रजनी स्थान जटणी खोर्धा जटणी खोर्धा।
ଆଜିର ନାଟକ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ସରଗଦ୍ୱାର। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ନବମ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଥାନା ଛକ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଜୀବନ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ଦଶମ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଲୋକେଶ୍ୱର ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପ୍ରେମ ଗପ ଅଧାରୁ ସରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ନବମ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କେନ୍ଦୁଝର ଦେବଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଦେବଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ କହିଲେ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ସାଲିଆସାହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆସାହି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଭଦ୍ରାସାହି ଯୋଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଏନଟିପିସି କଣିଆ ଏନଟିପିସି କଣିଆ। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମ କଲେ ପାପ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ମାନପୁର ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବାଲିବୋ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବନ୍ଧନ କେମିତି ହେଲା। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ପାଗା କଲେଜ ପଡ଼ିଆ କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଅମାନିଆ ଈଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଚାରି ଛକ ତୁଳସୀପୁର ଚାରି ଛକ ତୁଳସୀପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି କେମିତି ବଦଳିଗଲ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଗଣେଶ ପୂଜା ପଡ଼ିଆ ଦେବଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ତେଲିଗଡ଼ ବଡ଼ଚଣା ଯାଜପୁର ତେଲିଗଡ଼ ବଡ଼ଚଣା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ଶାନ୍ତ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ରୁଗୁଡ଼ି ବଡ଼ବିଲ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ସୁଖ ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ବିଶେଷ ସୂଚନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।